الحمد لله تم نورك ربنا فهديت، فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد. أحمدك سبحانك وأشكرك، تنجي الكروب وتغفر الذنوب وتقبل التوبة من يتوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه وأمينه على وحيه ومجتباه. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. لا تحزنوا على ما فات، ولا تحملوا حم ما لم ينزل، ولا تمدوا أعينكم إلى ما لا تملكون. ومن أبصر عيب نفسه شغله عن عيب غيره. سلوا من قطعكم، وأعطوا من حرمكم، واعفوا عن من ظلمكم، وأدوا الأمانة لمن اؤتمنكم، ولا تخونوا من خانكم، وأحسنوا إلى من أساء إليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، يقول بعض أهل العلم رحمهم الله: إن من أعظم المواقف الواعظة إفاقة المحتضر عند موته، فقد قالوا إنه ينتبه انتباها لا يوصف، ويقلق قلقا لا يحد، ويتلحف على ما مضى من زمانه، ويتمنى لو ترك ليرجع ويتدارك ما فاته ويصدق في توبته، لأنه يعاني من الموت ما يعاني، ويكاد يقتل نفسه أسفا وحسرة. معاشر الإخوة، الموتى انتهت فرصهم في الحياة، وقد عاينوا الآخرة، عرفوا ما لهم وما عليهم، أدركوا أنهم كانوا في نعم فهل حفظوها، وفي أوقات فهل أحسنوا العمل فيها، وأي حسرة وأي ندامة هم الآن فيها. كانوا يعيشون بين الورى فأصبحوا تحت الثرى، كانوا في الوجود ثم ساروا إلى اللحود، ساروا رهائن أعمالهم لا يطلقون، وغرباء سفر لا يعودون، وجيران القرب لا يتزاورون. معاشر الأحبة، هذه هي حال الدنيا، وهذه حال أهلها، وحال من فارقها. ولكن ها هنا وقفة مع مسألة عجيبة وحال غريبة. يستنبط في الكتاب والسنة مسألة تتحدث عن مواقف لهؤلاء الأموات فيها العظة والعبرة والدرس، بل فيها المبادرة والمسارعة لمن وفقه الله وأعانه. نعم، حفظكم الله، الأموات تنتقل إلى معالم الغيب، إلى عالم الشهادة. عاينوا الجنة وشاهدوا النار، رأوا ملائكة الله، وعرفوا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وأيقنوا وهم في البرزخ أنهم سيبعثون ليوم عظيم، يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. أيها المسلمون، اقرأوا كتاب ربكم، وانظروا في سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لتعرفوا هذه المسألة
وتتعرف على هذه القضية. إنها أمنيات الموتى. عباد الله، كل الموتى يتمنون لو رجعوا إلى الدنيا، صالح كان أو مسيئا. نعم أيها المسلم، كل الموتى يتمنون لو رجعوا إلى الدنيا، الصالحون وغير الصالحين. أما الصالحون فيتمنون المزيد من العمل الصالح لما يرون من الكرامات والدرجات وعظيم النعيم. أيها المسلم، أنت على المهلة وأنت الآن في قيد الحياة، قم بالأعمال ينفعك بعد الموت. وأما المقصرون فيتمنون الرجوع ليستدركوا ويستعتبوا أيها الإخوة. وقبل الحديث عما يتمناه الموتى، هذه إشارة إلى بعض أمان الأحياء إذا بالمقارنة تظهر الحقيقة. فالفقير في الدنيا يتمنى الغنى، والغني يتمنى مزيدا من المال ومن الأمور مديدة، والغريب يتمنى العودة إلى أهله، والمريض يتمنى الشفاء والعافية، والعقيم يتمنى الولد، والأعزب يتمنى الزواج. أمنياتهم في وظيفة مرموقة، وزوجة جميلة، ومركب هنيئة، وبيت واسع، ومكانة اجتماعية، ومزيدا من المال والإقار والسفر والنقل، ومزيد من البهجات والانبساط. وهكذا هم أهل الدنيا. المقل لا يقنع، والغني لا يشبع، والأماني لا تنقطع. أيها المسلم، كل هذه الأماني باطلة لا يزن عند الله شيئا، وجدت أم لم تجد. وأما الأماني الأموات فهي أماني الحقيقي، ما هي أمنيتهم؟ أما الموتى رحمنا الله وإياكم وعفى عنا وعنهم فمنهم الصالحون ومنهم المخسرون. روى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. أما الصالحون جعلنا الله وإياكم منهم، فأولى الأمنيات حين تحمل الجنازة على الأعناق فيقول الرجل الصالح: عجلوني أجلوني، قدموني قدموني. نعم، لماذا؟ لأنه قد يرى الكرامات، قد يرى الجنة، قد يرى موقعه عند الله تبارك وتعالى، قد الكرامة، فلذلك يريد التعديل وإن كان غير صالحة. أعاذني الله وإياكم من هذه الحالة. قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ أخروني أخروني، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. ومن صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أما المقصرون فلهم أمنياتهم، وقد قال عز وجل فيهم: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أيها المسلم، اسمع، الله يخبرك قبل أن يأتيك هذا اليوم: اعمل الصالحة، لأن أعمال الصالحة لا مصير له، ولا ترى حقيقتها إلا عند الإحضارات. فلذلك قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال عز شأنه: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال سبحانه: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال عز شأنه: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبر
فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان أحب إلى هذه من بقية دنياكم. وفي رواية: ركعتان خفيفتان تحقرون وتنفلون يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله سبحانه وتعالى مامنا والله تيغنا الله سبحانه وتعالى نمن بركان شغلي تيغنا نما الله دا كما يكبر النعمة تمن لنوسك لنونا سلامنا تيغنا الله سبحانه تيغنا كما يكبر روكنا نونا سلامنا نوسكلو خرنا na yonkin changinoyi na biremo selekinoya tiganuma katika Allah subhanahu wa ta'ala kama nikebe uga dalaki laboni tiganuma da agironi alhala besu wa tigana mama waselen nan tibeti kama ni tarangano kebe do beti ngam khaba sobe ya kana magatuni Allah subhanahu wa ta'ala waselen nan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah suka da komini Allah dindana umkine ada ya majamba ali non kulla umkino ya wa Allah ya ga ne man do kisiyen do tiga ne do jakinde bogo Allah ga na ko jika nabi ni makam mar muslimun qul Allah subhanahu wa ta'ala kebe ga da ga ran to dina ma sumu dali kebe an ma ke da ma hammi mutu Allah ga ma kebe kinanga amma mun danya kuma ona tunanti Allah ga maho kinana annan tawo anta sirtana amma mun danya kuma bal anna Allah subhanahu wa ta'ala annatiba malamu sirabe ga baranga akhanu malamu sirabe ga kuma ho ga makakin malamu serebe ga jamba ma jamba maramu serebe ga dunje na kinanga duro kan ma dunje na ke jamba serebe ga nasrana ma jikya koso ona tunanti Allah do da ne kita do barakallahu mutakeli mu'minu qakanu Allah kana kana do halli hay akan haifa ga kebe wala duka da ran hanni kene serebe ganan dina kam kuto angana soni Allah nan tukate serebe ganan kuma angana kamanku Allah subhanahu wa ta'ala anan tukate serebe ganan jamba anke ngama jamba Allah tabaraka wa ta'ala anan tukate kaina Allah subhanahu agato danga koronkenu Allah onan payndi oga kebe walla duka ne kumbere na hanni kani haramare me ho gadan pri dunadi ho man pri haramare mangar ho kita dunadi amma su kita hirinden do kitande nyana kallem balle mar mo gana ke duna hay o ko benu go ya o ngasasa o kunta galay on ta harbana su khalay on ta harbana tu o ma harbane wari hina baranna tunanti ngariya kan ta ko mugu de ndi mugu adi ndi wori inta bana wallahi sigi dingara yago warini mallenki ma kumbele to anon ti sigi dingara suntano agalla samanta ken sigi dingara sigi dingara suntano hibe gankenun ta ke sigi dingara kan sigi dingara ni maramu berebe kalle malik ya gana yang kaylem men kamma aya ko muni kalle malik ya gere bari har maram men ya ko muni har maram na bu sangunda ko nganya tuwana baru digame be da kunnanda andi wori akota awa malik ya no allati ya rabbi akota awari janna walla wa inna ako tamarimu
ho ga dangi tampille sine tannagate sine golli ɓure ñagani walla golli sire ñagani awa su simmana goto anga mungu hoɓol anga su simmana goto gellangeri tannagate sine a bira gellangeri tangerege sine a bira kalle menaranga kotaɓe angeri golle suwa golli angeri digame suwa ko aho sirenda aho ɓure awo siwarna siga ñago a suwa bakkanna kompati a kota hadamaren men bakkalen taga do naɓure hadamaren men bakkalen taga do lemme hadamaren men hakkilen taga do kasirey hadamaren men hakkilen ta do yagareya la hadamaren men bakkalen do menya wallisere akotan nata sunta hadamaren men agana miliyar nya to ba antatini Allah ncaga de 4 miliyar no kuy agana nya de kemere me to antatini Allah ncaga de 4 lem kuy la atina Allah ncaga de 4 duna nabi tan har kulli shirk bani kulli shirk bani akota hadamaren men pakle nya kala kulli shirk bani idan mar ngena ken bay be no ta ko sama na hode be baram no to biranda o keno won dire kille mo magade wati mo magade anna burenga kitten wati anna kawa kebe nyana kata ga bakan kitten annon min jahande ngani ki wati da debe kat ko ta danga kontono bere danga honna kay ga dro tan nam punnan kay abun kin Allah kat ko ta kaso ngarna Allah kan ta de barna haram na nyamle marman duna wade sere sugari nata yobo anga sere sugari anga holo ko amul la duda koron jage kat branto kaldo wona ay branto ne men mulla awa ko en ndi birada duna da ke brenta sere bakka anda sere hakka anga na miskinin tirni anke ne men mulla na nyabana gella ganani aga wosetu aga ho bakka anke nganna teke de kempe ti banna tayo te bon ga kati banna ngana tin anke ne men mulla banna ne mulla ho ke hina bure ngai nan ko to kaje na bur ma mo ina nyani mo re akende banna ho kidare ka banna ho nyama ka huni sasa wodunte angana tirndi anke lehi menia awatina nasaha lehi sahan bani harana wo tuka gemme saha ki awaru nata serbe kama ni angana tirna tirmen elmi mulinna ya barabara ya gariche angana tirno serbe ga ya ga mallem kita angana tirna tirn gegen ta ho mulallem men ya ga harana men Allah ta hakka dunai Allah ganan ku kare wannan ya ba ko kinan kare wannan mun gundu ku yake yi ba Allah subhanahu wa ta'ala kana yokin jahannama na an ma mu do misina wannan mun gundu yokin jahannama anan pakale da ko banna wonga gel Allah subhanahu wa ta'ala kana banna wondo watte nya sire da nan mun banna ko kai an pakale na ta ko sahanka har marama da Allah ganan ku ya gare am bakle na daga ta ko mena am mungu ya garen ne man am bakle da ko mena lemme walakin kesu kundu maru na handa ho gosu andi kitawo anyene amma kitawo anyene andi kitawo andam bak halamar mauke andam al halakun di amma kitawo andam al halakun andam bak halamar mauke إذن أبو حق للو كبير وما قونا حق للو كبير وما قونا ميو يا أبو متي بل أنا قونا ميو يا أبو متي منيا كبير لغرونغا كبير كما تومين غلو كبير مرمو تومين تا مسكين أبودي تومين تا بنا أبودي تومين تا لنغم أبودي تومين تا لنتن أبودي
yagaru me tumen tada yagare kan tasere be ga tumen tada su tampin tanyen ho o sugadi anil legaru nyamundu sa sallegar mo wal hakim ko koron caage katti serebe kallen garay serebe gari malakal mautu wari sasa kenyele tun legeren ngani kebe ho sire ngani kebe ayenitu ho bure ngani kebe ayenitu huresu anya ho sire iba anya huru bure iba Allah kan noda atanga huru burakum asuwa nimisi serasunta bakka duna da kan tan nimisi gallaganani hurusire nya ganan Allah kan noda aka man nimisi menya ngal gollu sunu be no Allah ke ko yinga ngal netu menya kembele kay ngal netu ni ho kapake aga di doomu taago be woni aga di sigi dingara be woni aga di tume be woni kaga nani golli bu nyana nya ga Allah kan noda ka tangari aga ni musuni menya ngal netu menya kele ba ngal netu na tuwi anetene kati tubu ni anetene kati tubu nya watu na tige golli burbe nya tumen ta ahli والله ليس للمرء دار بعد الموت يسكنه إلا بيتا قد بنى من بنى خيرا طاب بانيه من بنى شرا خاب بانيه والله كم بسنت سير ما كلم بلانك بالراوي ما كان كان كم بيتكلم سير بيجانا كم بوسير تجا فبه ونعم أن ينقرنجو سير بيجانا كم بورين كات تجا أنت كرام بورين الله تبارك وتعالى وتنودا دوك تقولون حق لكذا قل لي قولوا نعمان أجمع الله بيجان قانون مبو قل لي سورة كان قواد برنامج تكون أبرا كلنا ناري الله هو قانون كما أصل الله يكون لنا في المؤمنين سورة المؤمنين نتكلم ناري يدوبان بي أنا تممن قال رب ارجعون الله متشاغل لكات الدنيا من أسبابني أما تلون شيء أما كم شيء أما تجلس شيء قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت متشاغل لكات كل بدرنا كل شيء ينقل كيف تقولون كبا كل شيء ما كل شيء ما أنا قاعدين جدي شيء ينقل ما قصروا باي أنا كل شيء بينما عني مشدي أنا يقول شيء بيننا هي خالصة لابتغاء مرضات الله أنا لا كما صوره كلم بله هو عند هرم من أنا لمن نقوم بله كذا قول شيء كان دمغا دكان دمغا أقول شيء كون يانا إريا فارس صلى الله عليه وسلم كوته وقت من عندنا قبر الروايات هو قبر لكي يتكاتف لنا فارس أغا يبينا كيقول agar nikille ketanana arkanuhi lisalli kenyam limonada kenyam pasada na koto duna mumanto amana duna mumanto kini kay sasa anta ho osrone kana ke birda na ketana arkanuhi lisalli arkanuhi libari na ke hibol lisurunga kenna pasada duna ka ho riwaya bu faris sallallahu alaihi wasallam ati arkanu hilli honne hojo ko be na ga nekiya ko be no ga na halle ko ya kunna besu kela halle ke no pato dunar ko ga mara mo korna na sila ko bonti katu ko tan ko ci korna sala ko bonti korna subhanallah ko me bondi korno na kan chondi ma Allah sa wana golle de be bakka ko be no ko nous remercions Allah infiniment. Nous prions la paix et bénédiction d'Allah sur notre prophète Muhammad ainsi que ses compagnons. Voilà mes frères en islam. Le conseil d'Allah vers l'humanité, c'est la crainte d'Allah.
Quiconque craignait Allah, il sera sauvé ici et là. Mes frères en islam, ne prends pas souci de ce que tu n'as pas. Tout ce que Allah t'a pas donné, ne prends pas souci de ça. Mets pas espoir sur ce que tu n'as pas encore vu. Tout ce que tu n'as pas encore vu dans ce moment-là, il ne faut pas mettre espoir dessus. Il ne faut pas qu'il va te oublier la réalité. Mes frères, tout celui qui ne peut pas te donner, si tu as gagné, il faut la donner. Mon frère, tout celui qui t'a trahi, il ne faut la jamais trahir. Tout celui qui te fait du mal, il faut le faire du bien. Tout celui qui cherche à te faire du mal, ne cherche pas à le faire du mal. Quand quelqu'un te fait du mal, pardonne-le. En faisant ça, tu sauveras. Car Allah nous dit, oh vous les croyants, craignons Allah, regardons ce que vous va dévancer devant vous. C'est ça qui est important. Tout ce que tu laisses derrière toi, ce n'est pas important pour toi. Si tu veux faire construire tout le monde, c'est pour toi. Un jour, tu vas laisser tout ça derrière toi. Mais si tu as dépensé 100 francs à cause d'Allah, tu vas le trouver devant toi. Allah dit, craignons Allah, car Allah est omniprésent. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites. Mes frères en islam, nous aujourd'hui, on ne connaît rien, on ne voit rien, on ne comprend rien. Mais ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont déjà morts, ils ont compris. Ils ont connu, ils ont vu la réalité. C'est là, les savants nous disent, il y a certaines réalités, ça ne vient pas tant que la mort n'est pas descendue sur toi. Le moment que la mort vient de l'homme, il va comprendre tout. Ce jour-là, il va voir les malaïkas. Ce jour-là, il va voir l'enfer. Il va voir le paradis. L'homme a 5 ans, 30 ans, 40 ans, tout ce que tu as commis comme des gaffes, tout ce que tu as fait comme des biens, tu vas te rappeler de tout. Tout. C'est comme un écran qu'on a mis devant toi. On fait arrière pour voir depuis 20 ans tout ce que tu as fait comme du bien. Tu vas tout voir. Tu vas rappeler de tout. C'est pour cela, mes frères, celui qui veut partir, même s'il a laissé milliards derrière lui, même s'il a laissé beaucoup d'enfants derrière lui, même s'il a laissé quiconque derrière lui, il ne pensera jamais à retourner pour venir le retrouver. Non. Une seule chose que lui il veut, une seule chose qu'il demande, Allah, donne-moi encore une petite chance. Je vais retourner pour venir bien faire. Faire du bien. Ça veut dire qu'Allah doit nous faire savoir que c'est le bienfait seulement qui peut sauver l'homme après la foi. Tout ce que l'homme a fait, quand tu n'as pas bien fait, tu n'as rien fait. Tout ce que tu as fait comme du mal, tu as fait à toi-même. Pour mieux comprendre. La vie, chacun a son soin. Aujourd'hui, quand tu demandes un pauvre, ton souhait c'est quoi? Il va te dire que je veux devenir patron. C'est ça ton souhait. Quand tu demandes un patron, ton souhait c'est quoi? Lui, son souhait, c'est encore devenir plus riche que tout le monde. Quand tu demandes un malade, son souhait c'est quoi? Il cherche seulement la santé. Même s'il est milliardaire, quand tu lui donnes ton argent, tu vas avoir la santé, il va acheter. Il cherche seulement la santé. Maintenant, celui qui n'a pas marié, quand tu le demandes, son souhait d'avoir une femme. Celui qui a marié, son souhait c'est quoi? C'est avoir des enfants.
Celui qui a avoir des enfants, quand tu lui demandes ton souhait, c'est quoi? Mon souhait d'avoir une maison. Donc, ça va nous faire savoir que tout ça là, tu as eu, tu n'as pas eu, c'est zéro. Parce que quand tu es pauvre, tu veux la richesse. Quand tu es riche, tu veux plus. Quand tu n'as pas, tu veux. C'est comme ça l'homme. Tout ça là, tu en as ou tu n'as pas, ça finira un jour. Tu es pauvre, la pauvreté là, ça finira un jour. Tu es riche, la richesse là, ça finira un jour. Tu es malade, un jour ça finira. Tu es en santé, toutes les situations que tu as, ça finira un jour. Mais regardez ce que les gens qui vont partir, ils vont souhaiter. C'est une seule chose. C'est là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour en passant devant un tombeau, et il a posé question à ses sahaba, ses compagnons. Ça c'est le tombeau de qui? On a surnommé l'homme. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui-là aujourd'hui, il souhaiterait d'avoir le temps pour prier 2 rakas seulement. Lui, c'est mieux pour lui que Dunia et ce que Dunia continue. Aujourd'hui, mes frères, tu as le temps de faire le rakas. Tu as le temps de faire du bien. Faisons le bien, mes frères. Arrêtez de faire du mal. Car le mal, ça tombera sur vous. C'est pour cela. Celui qui est mort, le moment qu'on a lavé, et on a pris pour amener au cimetière, il parle, et on n'écoute pas. On n'écoute pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis barrière entre nous et ces écoutes-là. Sinon, si on écoute, on va mourir. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, si ce n'est pas que vous faites enterrer les autres, je veux demander à Allah de vous montrer ce qui est dans le tombeau. Mais si je demande à Allah, si vous avez découvert ça, personne ne va accepter encore de descendre quelqu'un dans le trou. Ce que je vis dans le trou là. Si ce n'est pas que vous êtes enterrés entre vous, si ce n'est pas ça, je demanderai à Allah de vous montrer. Mais si Allah vous montre ça, personne n'a accepté d'enterrer son papa. Personne n'acceptera d'enterrer sa maman. Mais je laisse ça comme ça. Mais il nous dit, en partant, si le cadavre c'est une bonne personne, il dit, avancez, avancez, allez vite, il ne faut pas retarder. Parce qu'il a vu ce qui est devant. Mais si le contraire, il va dire, oh, malheur à moi. Où vous m'amenez? Où vous m'amenez? Ne parle pas avec moi. Donc mes frères, la mort, c'est une immense chose. La mort, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Tout de suite, tu es parmi les gens. Tout de suite, tu vas rentrer parmi le corps, le cadavre. Tout de suite, tu es dans ton étage. Tout à l'heure, tu vas te trouver dans le tombe 300. Tu as les amis. Tout le monde t'entoure. Tout de suite, tu vas te trouver toi seul, sans compagnie. Les compagnons de l'homme se sont bien faits. Allah nous ouvre la route. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله والمرسلين. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم هناك أموات تجري عليهم أجورهم في قبورهم. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم منهم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ومن سن في الإسلام سنة حسنة
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى تيغنا والله ما من والله تبارك وتعالى من بركة تعالى ما المغرون تبارين تنيا هرو يقول وي قبر لي يقول ما كنت الله كان نورا أكيد هرو يقول وسكال لنجي يقول ما كنت يقول لنا دي باتنا كوتا سو وقت سو فارس صلى الله عليه وسلم سرنا نكرا بانغول جوسي أنا نكرا سالي براجين تكاني نندا سومي براجين تكاني نندا جاك براجين تكاني نندا خا هينو سكي وارو كنت كوتين كو هينو سكي أنت يانا كلم بالله أنت يانا كلم بالله هرمرم من قتل كبيرنا garanti بايكه haran kallem balle ya ganda siki hiru siki sere suka da Allah wa bane da berre bakki silami sura wa bane da berre bakke do kada ko da golun na maasi awo hanan ni menya ati sadaqatun jariya silami be ga na sadaqa sire ko de bel sadaqa urunte masalami gele jaba ande garan ko besni wala kenga yanya sababu wana sere kharanga tuga kaman kara agana ko raga ser su kala mun kenga ser su kala mun nan to man qabrani sadaka tijari balmun na dugene yitte tuabu ko su sadaka tijari ande tuabu to ko soronga na halay soronga mun ne tay wa kadhalika al-lenjire anna al-lenjire to do halle na kharamun de ade Allah tu andi brande Allah kallen kama aga do amanda burul do kiye ken do amanda farani nabi sallallahu alaihi wasallam sere o sere angana killi sere joppa khabila ni debendi andi hi sere joppa debendi soron mun na hatay sere suka mun na hatay am palle harake ngane wujumu karagishine anna tuna da barajen ke yana anani Allah ti kum barajen na qasi qasere be ganalla be boreron sorondi kella da ugam palle haran na miliyar sinanya qabrani sere sugere debeli ajuru gumme wakam anani anti juru na qasi kemre qorno hakle to da ko qorno hakle to debeli hi bore ma jobbe to qorno hakle to go ganay ta debeli hi bore ma jobbe to amma joppe tanga duro ko daiman wa abadan hisren nan joppe tanga an khairin ni ken haraka nous remercions Allah infiniment nous prions la paix et bénédiction d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouais mes frères, l'homme ne sont pas égaux. Même quand tu pars au cimetière, tu peux voir le tombeau c'est le même, mais dedans c'est pas la même. Il y a certains qui sont dans le punition. On demande à Allah que le fait miséricorde. Il y a certains qui sont dans le joie. C'est pour cela qu'il y a certains, chaque jour, ils demandent à Allah qu'il n'a pas fini dunya. Allah faut finir dunya là. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qui est devant lui comme il voit. Les autres disent chaque jour, Allah ne faut pas finir cette dunya là. Parce qu'il sait. Ici, il est en train de souffrir dans le tombeau. Mais, devant ce plus pur que là, il est aujourd'hui. Il y a certains, mes frères, leur récompense ne coupera jamais. Ils sont là-bas, mais chaque fois, il y a le bienfait qui les suit. Là, on ne peut pas avoir ça après la mort. C'est toi-même qui va creuser. C'est toi-même qui va construire ça avant de partir. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, si l'homme est mort, toutes les actions sont arrêtées.
c'est fini. Il n'y a personne qui prie pour toi. Il n'y a personne qui fait carême pour toi. Il n'y a personne qui fait zakat à ta place. Il dit sauf 3 choses. Celui qui a laissé ces 3 choses-là, ça n'interrompra jamais. Première chose, c'est la pathologie. Quand tu fais un sacrifice courant, tu as creusé puits, tu as semé arbre, tu as fait ce que les gens vont bénéficier de ça après toi. Mosquée, l'école, tout ce que tu fais que les gens bénéficient de. Le prophète alayhi salatu wa salam, ça a dit ça, ça ne tombe pas. Tout celui qui va bénéficier, Allah va te donner la récompense. Ou celui qui a amené une connaissance qui a abouti à bien pour tout le monde. Tu as amené une connaissance que les gens profitent de ça. Le prophète a dit après toi, bien sûr si tu es un musulman, après toi, tout celui qui va bénéficier de ça, tu as ton récompense. Le 3e chose, quand tu as laissé un enfant béni, un enfant musulman, un enfant bien éduqué, un enfant qui connaît la loi d'Allah, si tu as laissé ça derrière toi, chaque fois si tu dis Allah pardonne mes parents, Allah te pardonne. Chaque doigt qu'il te fait, ça va te parcourir. Chaque le sacrifice qu'il va faire pour toi, tu vas avoir le bénéfice. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit encore, tout celui qui a instauré une mauvaise habitude parmi les gens, et il est décidé de laisser cette mauvaise habitude-là, tout celui qui va faire ces habitudes-là, tout celui qui va commettre ces erreurs-là, tu as ton part dedans, sans diminuer leur péché. Et si tu as amené une bonne habitude aussi parmi les gens, tu as commencé une bonne chose parmi les gens, même si tu n'es pas en vie, tout celui qui va bénéficier de ces bonnes choses-là, tu as ta part dedans. qu'Allah nous comprenne. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا ستار العيوب استر عيوبنا اللهم اصلح أحوالنا وأحوال بناتنا وأحوال نسائنا وأحوال أبنائنا يا أرحم الراحمين اللهم من كان منا محسنا فزد له في إحسانه ومن كان منا مسيئا فخذ بأيدينا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مدبر أمورنا تعرف مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم ما في أنفسنا اللهم نحن المقصرين المذنبين وما أحملك يا أرحم الراحمين وما أرحمك وما أجملك وما أحسنك نسألك حسنا من عندك يا الله نسألك غفرانا من عندك يا غفار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم استرنا واستر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن معيدا ونصيرا اللهم كن معنا مؤيدا ونصيرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
الوهاب. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.